Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vas naučiti koje su najnezdravije namirnice na svijetu. Mi smo nezdravim namirnicama jednostavno okruženi sa svih strana i saznaćete što se zapravo smatra nezdrava namirnica. Koji su sastojci koje morate gledati na onim etiketama namirnica koje konzumirate, pa da bi pokušali izbjegavati najgore od najgorega koje uzrokuje sve poteškoće, bolesti, pretilost modernog čovjeka. U drugom dijelu emisije ću dati točan jedan veliki popis koji se smatra 150 najgorih namirnica koje bi svakako trebali izbjegavati. Da biste istinski zaštitili svoje zdravlje, morate početi aktivno izbjegavati najgore sastojke koji se skrivaju u namirnicama koje jedete svaki dan. Morate biti svjesni opasnih aditiva i pojačivača koje proizvođači stavljaju u hranu kako bismo postali ovisni o toj hrani. Pojačivači okusa, konzervansi, zaslađivači, sintetičke boje, umjetne masti i kemikalije obično se skrivaju u ultra preređenoj hrani koju jedemo. Ako se želite kloniti stavljanja štetnih kemikalija na stol, počnite naučiti kako prepoznati najgore sastojke i pronaći puno zdravije alternative. Mi smo okruženi jednostavno putem prehrambenih industrija i ta situacija ide desetljećima unatrag gdje se nama jednostavno isprao mozak da konzumiramo samo ono što se nama nameće u trgovinama, dućanima, restoranima, recimo brze hrane i sl. Imate milijarde reklame svaki dan koje nama uz itekako savršen način su implementirali jednostavno neznanje i da jedemo ono što zapravo oni htjeli žele. Vi kad jedete ove namirnice, one su generalno namirnice koje se jeftino prave, a da bi se jeftino pravili i da bi oni imali dugi vremenski period koliko one mogu ostati trajne, što je naravno cilj nekakve namirnice, one u sebi ima more tih kemikalija koje nama uništavaju zdravlje. Posljedica je enormno loše konzumiranja loših namirnica. Mi danas oboljevamo od srčanog udara, moždanog udara, rakova, raznih vrsta, bolesti jetre, bolesti bubrega, pretilosti u nikad većem omjeru i puno toga. Sve u korijenu ima namirnice koje mi jedemo svaki dan. Koji su najgori sastojci u hrani? Prvo će biti aditivi. Nije lako zapamtiti sve najgore sastojke koji se trebate kloniti. Ali učenje i izbjegavanje najotrovnijih koji se obično nalaze u hrani može drastično poboljšati vaše zdravlje. Uobičajeni dodatak hrani je mononatrijev glutamat, MSG, koji je vrlo opasan i utječe na ljudsko tijelo na različite načine. Glavobolja, mučnina, povraćanje, bol u stražnjem dijelu vrata. Utrnutost i lupanje srca česte su nuspojave konzumiranja MSG-a. Mononatrijev glutamat je egzotoksin koji prekomjerno aktivira stanice u našem tijelu do te mjere da su toliko oštećene i umiru. MSG također dovodi do niza neuroloških bolesti pri dugotrajnom korištenju. Ovo je samo mali dio popisa u čemu se krije MSG, autolizirani kvasac, hidrolizirani proteini, hidrolizirani biljni proteini, natrijev kazenijat, ekstrakt kvasca, prirodne arome, glutaminska kiselina, sojin umak, začini, mlijeko u prahu, temeljac, slad, maltodekstrin, pektin i ovo i puno više sadrže MSG. Dakle, mononatrijev glutamat. Jedan dio je recimo sastava izuzetno velikog broja namirnica. Nažalost, on smije biti u tim namirnicama jer je to naravno zakonom određeno, međutim mi sigurno znamo da ukoliko pročitate one etikete iza namirnica, i to će vam biti cilj da zapamtite, ako nađete u proizvodu koji kupujete upravo ovaj MSG, molim vas nemojte ga jesti jer je nevjerojatno štetan za vaše zdravlje. Druga situacija koju morate voditi računa su transmasti. Transmasti su vrlo štetne. Ove umjetne transmasti i masne kiseline snižavaju razinu dobrog kolesterola u krvi i povećavaju razinu lošeg kolesterola u vašem tijelu. Prvenstveno se koriste u prerađenoj hrani,
Transmasti nastaju kada proizvođači hrane dodaju vodik u tekuće ulje kako bi ga učvrstili. To čine kako bi povećali rok trajanja. Nažalost, transmasti su krive za stotine tisuća smrti svake godine. U procesu hidrogenizacije ulje se zagrijava na iznimno visoku temperaturu, od oko 500 do 1000 stupnjeva Celzija. Hidrogenizirano ulje je nevjerojatan konzervans jer su svi prirodni enzimi uništeni velikom toplinom, čineći krajnji proizvod nevjerojatno nezdravom masom. Ako na etiketi hrane vidite izraze poput hidrogeniziranog ulja, djelomično hidrogeniziranog ulja, frakcioniranog ulja, nemojte kupovati. Ovo je jedna od onih skupina namirnica koje su katastrofalne, a mi ih enormno puno jedemo. Kasnije ću vam dati popis namirnica gdje sadržite enormnu količinu masnoće. Dakle, transmasti, nezdrave masnoće se stavljaju praktično u sve, mi ih obožavamo jesti. Jer smo naučili naše nepce da jedemo izuzetno lošu hranu. Ta loša hrana je ciljano napravljena da nas učini teškim ovisnikom u takvoj vrsti hrani, da naš mozak iste sekunde reagira da jede iznimno lošu hranu kada god se osjeća tužno, sretno ili generalno kada god hoćete nešto jesti. Dakle, zapamtite, transmasti su super nezdrave masnoće, samo radi njih godišnje stotine tisuća ljudi umire specijalno, rekao sam, radi utjecaja na krvožilni sustav. To su super nezdrave masnoće, a svi itekako dobro znate, ako išta znate, to je da nezdrave masnoće imaju potencijal uništavanja vaših krvnih žila i specijalno stvaranja krvnih ugrušaka, ateroskleroze i sl. A svi jako dobro znate, kada se potencijalno stvori krvni ugrušak, može potencijalno doći do srčanog udara, moždanog udara, duboke venske tromboze, recimo plućne embolije, sve odreda najgore namirnice. I vi ako sebe krcate takvim namirnicama, stavljate se u izuzetno veliki rizik od teških oboljenja modernog čovjeka. Namirnica broj 3 koje trebate izbjegavati su umjetni zaslađivači. Umjetni zaslađivači mogu se činiti dobrim izborom ako pazite na kalorije. Ali znanost nam kazuje da je to zaista jedan od najgorih sastojaka koji je u pitanju za vaše zdravlje. Kukuruzni sirup sa visokom fruktozom zaslađivač je koji dovodi do debljanja, srčanih komplikacija i pretilosti. Neki umjetni zaslađivači rezultiraju glavoboljama i promjenama raspoloženja. Aspartam, saharin, sukraloza su široko korišteni umjetni zaslađivači i mogu značajno narušiti vaše zdravlje, čak više od običnog šećera. Oni također varaju vaš mozak da se osjeća manje sito. Potiču ću vas da jedete više, što za uzvrat može dovesti do debljanja. Stoga pratite unos umjetnih zaslađivača kako bi ostali zdravi. Dakle, umjetni zaslađivači, velika većina njih, kao što sam nabrao, su katastrofalno loši za zdravlje. Ovo sve informacije naravno da daju industrije. Oni vam angažiraju najveće umove modernog čovjeka, sve najbolje kemičare i slično, koji će vama uz svoje određene vrste istraživanja ciljano napraviti proizvod ili kemikalije koje će direktno djelovati na vaše tijelo, specijalno na vaš mozak. Ove namirnice ne samo da vas čine ovisnim o hrani, nego velika većina tih namirnica vas čini jako brzo gladnima. Ovo ćete jednostavno prepoznati. Mi smo do prije 50-60 godina pa nadalje jeli 1 do 2 obroka dnevno, bili smo siti, bili smo zadovoljni i od ovih boleština koje danas imamo nije bilo praktično nijedna. Zašto mi za Boga miloga danas jedemo u budnome stanju 3, 4, 5, 6 puta dnevno? Zašto jedemo doručak, ručak, večeru? Zašto između toga jedemo? Zato što primarno jedemo katastrofalne namirnice. Vi kada pojedete neku lošu namirnicu za doručak, recimo u 8 sati ujutro, pojeste sendvič, pojeste nekako pecivo ili slično, ne znam, hamburger ili kako god, vi ćete u roku sat, 2, 3 moći opet jesti. Jer su namirnice koje imaju 0 minerala, vitamina, krcate su ovim štetnim sastojcima, imaju antinutrijente, čine vas ovisnikom, a prije svega vas čine zapravo manje sitima na duži vremenski period. Vi realno bi ovakve vrste namirnica mogli jesti svaki par sati, što prevedeno znači puno namirnica, puno obroka, debljanje, bolesti i sl. Dakle, umjetni zaslađivači, velika većina su njih katastrofa, morate ih apsolutno izbjegavati iz svoje prehrane. Dalje što želim reći, postoji nešto što se nazivaju konzervansi.
Butilirani hidroksianizol ili BH i butilirani hidroksiuloen BHT prerađeni su konzervansi za hranu za koje je Međunarodna agencija za istraživanje raka utvrdila da imaju kancerogena svojstva. Pokazalo se da BHA djeluju kao endokrini disruptori, ometajući i zdravu proizvodnju hormona. Konzervansi BHA i BHT obično se nalaze u mješavinama žitarica, čipsa, žvakaćih guma, grickalica od žitarice. Meto će biti soja. Je li soja loša? U većini slučajeva, posebno jer se odnosi na soju kao dodatak određene prehrane. To je nevjerojatno nezdravo. Iako mnogi od nas misle da su proizvodi od soje i soje zdravi i bogati proteinima, to nije istina. Većina soje koja se koristi u prerađenim prehrambenim proizvodima genetski je modificirana. To znači da je usjev soje šprican pesticidima i herbicidima raznih vrsta. Najopasniji dio soje i sojinih dodataka je nešto što se naziva glifosat. Glifosat se nalazi u nevjerojatnom broju namirnica. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 2015. glifosat vjerojatno kancerogenim za ljude. To čini konvencionalnu soju jednim od najgorih sastojaka. Sumnja se da konzumiranje GMO sastojaka u značajnoj količini tijekom dugo vremena dovodi do neplodnosti, poremećaja glutene, alergija, raka i sl. Ono što vam zapravo želim reći i da mi ovo jednostavnije shvatite, ovo su nekakav popis dodataka prehrane što vi zapravo dodataka u namirnicama koje ne želite jesti. Umjetni zasleđivači, umjetna bojila, hormoni, konzervansi, šećeri, transmasti, proizvodi zapravo od soje i puno toga je izuzetno štetno. Međutim, u velikom broju slučajeva vi ne gledate naravno etikete, vama je to sve nepoznato jer niste dovoljno educirani. Međutim, ono što vam želim reći da možda jednostavnije shvatite. Kada ja govorim mojim pacijentima i specijalno kada im radim moje programe prirodnih liječenja, kada ih učimo o zdravim namirnicama koje im želite jesti. Kako ćete prepoznati neku namirnicu u dućanu koja je izuzetno zdrava za vas, a druga koja je izuzetno loša? Ako okrenete samo etiketu, dakle svaka namirnica, svaki proizvod mora imati nekakve etikete. Te etikete iza pišu od čega se sastoji nekakav proizvod. Što više tih sastojaka ima u proizvodu, to je sigurno neštetnije za vas. Jer svi ti silni oznake, svi silni dodaci najčešće označavaju konzervanse, umjetna bojila, šećere, soli i puno toga. Generalno znači, i ovo si možda zapamtite za uvijek, što ima manje sastojaka i tih napisanih sastojaka proizvod, on će biti zdraviji za vas. Još jednostavnije da shvatite, sve što ima preko 7 sastojaka u sebi, vjerojatno, ne vjerojatno, nego nije 100% sigurno za vaše zdravlje i ne bi trebali konzumirati. Dakle, okrenete etiketu i ako pronađete tamo 7, 10, 15, 20 sastojaka, dakle, vjerujte, to za vas nije dobro. Što manje sastojaka ima, taj proizvod je za vas zdraviji. I to je ona situacija kada dođete do onih teških dilema šta kupiti. Jer vi kada odete u dućan, bilo koji dućan, praktično 99% namirnica je tamo loše za vas. I onda morate birati, ajmo reći, manje lošeg od onog puno gorega. I to se može napraviti jer onda kupujete namirnice koje su upakirane po jedan proizvod. Što konkretno znači uzmete kilu banana, kilu jabuka, kilu naranči, ne znam, paprike, jagode, dakle nešto što je zapakirano po jedan. I onda ćete znati u tom jednom imate najčešće to što imate, a sve one namirnice drugi tipa koje imaju more dodataka u sebi, konzervirana hrana i ostalo što ćemo kasnije nabrajati su katastrofalni izvori vaših oboljevanja, svih mogućih bolesti i oboljenja. I samo lijepo saslušajte. Dati ću vam cjeloviti popis namirnica koje trebate izbjegavati. Svi vi koji ne znate. I kada vam govorim bilo koji moj videozapis. Sve ove videozapise možete zaustaviti u datom trenutku pa onda napisati ovo što vam pričam. Ako vam je prebrzo, samo zaustavite videozapis, napišite što sam rekao pa idite dalje. Isto tako ovdje dolje ispod videozapisa u jednom malom segmentu dolje imate prijepis videozapisa. Sve ovo što vam pričam imate napisano u jednom segmentu dole gdje ga možete ponovno pogledati ako niste zapamtili što sam rekao. Namirnice, želim vam dati cjelovitu listu najgorih namirnica na svijetu. Kako ovih namirnica ima jako puno,
želim vam reći da i ne govorimo o svakoj namirnici puno, da su one krcate najgorim sastojcima za zdravlje čovjeka. A to su biljna ulja, sojino, kukuruzno, palmino i slična ulja. Margarinom, umjetnim bojilima, umjetnim zaslađivačima, bijelim brašnom, rafiniranim šećerima, solju, štetnim mliječnim proizvodima i mnogim drugim sastojcima. Sada ću vam dati najgoru listu namirnica na svijetu. Prvo će biti proizvodi od prerađenog bijelog šećera, kolači, keksi, čokolade, slatki namazi, džemovi, sokovi, energetska pića, ledeni čajevi, voćni jogurti, kroasane, vafli, peciva, pahuljice, sladoledi, umjetni zaslađivači, nadjevi za kolače, bomboni, slastice, gotova tijesta za kolače ili peciva, mafini, žvakaće gune. Generalno, sve što u sebi ima šećera, rafiniranog prerađenog šećera je jedan od najgorih otrova što možete zamisliti. Nažalost, vama se u sve živo šećer stavlja. Zašto? Zato što sam rekao na početku emisije. Šećer vas čini teškim ovisnikom, šećer je jeftini konzervans i generalno taj proizvod koji vi kupujete, kao ovih 20 što sam nabrojao ili više, su krcati sa šećerom. Vi njih što više jedete, više ste bolesni, više ste ovisni o tim namirnicama. Zato nije istina, moji dragi gledatelji. Što vi želite jesti kada ste pod stresom ili kada ste jako sretni? Ajde, pišite dolje ispod video zapisa. Kada pitam moje pacijente, kada se želite počastiti, kada dođe vikend pa ste sretni, zadovoljni, svi najčešće navlati na slatku hranu. Znate, kolači, keksi, sladoled, kila sladoleda jedete. Sladoled je jedna možda i najgora namirnica na svijetu. Krcata je i šećerima i onim nezdravim masnoćama. Sve što najgore možete zamisliti, to se stavi u jedan proizvod. I taj proizvod je izuzetno vas čini ovisnikom. Zato vi to možete jesti opet i naučite vaš mozak da samo funkcionira na prerađenim šećerima. Za uzvrat oni vama uništavaju zdravlje i na dugi vremenski period razvijaju sve one bolesti i oboljenja. Dakle, bit će prvo proizvodi od rafiniranog prerađenog šećera. Drugi proizvodi koji želite izbaciti bit će proizvodi od bijeloga brašna. Kruh, peciva, palančinke, tjestenine, pica, krafne kroasane, mafini, kiflice, tortilje, krekeri, krempita, palačinke, keksi, žemlje, piroške, pogačice, krušne mrvice, njoki, čips, pite, štapići. Mesno i mesne prerađevine, osim ako nije organski proizvedeno. Piletina, govedina, svinjetina, janjetina, puretina, teletina, hot dog, hamburgeri, hrenovke, paštete, šunke, salame, mesne štruce, kobasice, pršut, kulen, ćevapi, meso s roštilja, pohano meso. Dakle, druge dvije kategorije namirnica su proizvodi od bijeloga brašna i proizvodi od prerađenoga mesa. Ovo prerađeno znači da u takvo nekako meso ili bijelo brašno ili proizvode stavljaju sve ove sastojke, njih po 15, 20, 30. Kad se malo vratimo natrag u ono moje razmišljanje, drugi puta kad odete dućan pa kupujete nekakvu kobasicu, nekakvu salamu, nekakvo pecivo, pročitajte od čega su oni sastavljeni. Znači ćete vidjeti unutra hrpa nezdravih masnoća, hrpa soje, hrpa bijeloga brašna, transmasti, šećer, dakle sve što je katastrofalno, to se stavi u ovakav jedan proizvod, i ono vama ekstremno fin, jer smo mi naučili nas mozak da funkcionira na bijelom brašnu, na šećeru, i što će posebno teško biti velikom broju vas koji jedete meso. Ovo meso što vi pod navodnicima jedete nije meso. Nitko nema problema, ja prvi, kada jedete organski proizvedeno meso. Konkretno znači, jedete, ne znam, organsku govedinu, organsku svinjetinu, piletinu, puretinu, ali to meso mora biti organskog podrijetla. Što znači organskog? Da je taj, ne znam, krava, govedo, svinja, kokoš bila uzgajana sa organskim proizvodom, travom, sjenom, ne znam, crvima, kokoš je išla po, ne znam, dvorištu, polju i takvo, samo meso kada ga vi konzumirate, jedete zdravo. Nažalost, takvih mesa praktično nemate. Imate ga jako malo. I ono što vi danas jedete, to su silne katastrofalne prerađevine od mesa, koje mi nazivamo hrenovke, kobasice, ne znam, ćevapi, šta god, i vi kada to jedete u sebe ubacujete enormnu količinu otrova. Dakle, organsko meso je u redu,
ovo sve ostalo će vam sigurno uništiti vaše zdravlje. 100% uzrokuje srčani udar, moždani udar, bolesti jetre, crveno meso i generalno meso je glavni uzročnik raka, specijalno prerađeno meso, a jedan od najgorih vrsta raka koje danas postoji vam je rak debeloga crijeva. Sva istraživanja pokazuju da direktna poveznica razvijanja raka debelog crijeva biti će enormno konzumiranje mesa i mesnih prerađevina, specijalno ono što mi danas svakodnevno jedemo. Dakle, molim vas, šećeri, bijelo brašno, nezdravo meso i mesne prerađevine, ako želite poboljšati svoje zdravlje i sačuvati, izbacite iz prehrane. Dalje što želite izbjegavati to su mlijeko i mliječni proizvodi. Osim ako nisu organskog uzgoja, mlijeko, jogurt, kiselo vrhnje, mlačenica, sir, sirni namaz, mascarpone, feta ser, parmezan, mozzarella, gouda, camembert, brie, edamer, roquefort, grana padano, cheddar, sirevi, spljesni zrnati sir, skuta, rikota, mlijeko u prahu, mliječna čokolada, šlag, puding, vrhnje za kuhanje, mliječni šejk, masac, margarin, ghee, whey protein, mlijeko za kavu, hidrogenizirana ulja i nezdrave masnoće, suncokretovo ulje, palmino ulje, sojino ulje, repičino ulje, majoneze, margarin, maslaci, vrhnja za kuhanje, kukuruzno ulje, kanola ulje, rafinirano sezamovo ulje, rafinirano kikiriki ulje, rafinirano kokosovo ulje. Evo sve što vam nabrajam, to mi je dio moje prve knjige koja se naziva Isprekidani post tajna zdravlja i dugovječnosti. U jednoj sekcija piše upravo o tipu što vam danas govorimo, najnezdravijim namirnicama na svijetu. Nažalost, opet govorim, mlijeko i mliječni proizvodi organskog tipa su super, a koje su šanse da ćete vi to kupiti? Opet ćete otići u dućan, kupit ćete mliječni namaz, kupit ćete sir, kupit ćete mlijeko, koje u sebi ima najmanje toga što je zdravo. Krcate opet svih onih sastojaka koje sam rekao malo prije, okrenite one etikete pa vidite od čega se sastoji vaše mlijeko. Isto tako se situacija tiče i sa ovim drugim proizvodima koje trebate izbaciti iz svoje prehrane. Dalje što je izuzetno štetno za vas, biti će bijela riža i bijela tjestenina, specijalno zapakirani i konzervirani proizvodi iz dućana. Prženi krompirići, pržene tortilje, čips, krekeri sa visokim udjelom natrija, gazirani napici sa visokim udjelom šećera, energetska pića, konzervirane juhe s visokim udjelom natrija, gotovi obroci sa visokim udjelom zasićenih masti, instant tjestenina sa visokim udjelom natrija, konzervirane mesne prerađevine, pite i peciva sa visokim udjelom transmasnih kiselina, konzervirani sirevi sa visokim udjelom natrija, konzervirani umaci sa visokim udjelom šećera, fast food hamburger, prženi pileći nageti, konzervirani riblji štapići, konzervirane pice sa visokim udjelom zasićenih masti i natrija, kokice sa puno maslaca, instant kava sa visokim udjelom šećera i umjetnih dodataka, rafinirani umak od rajčica sa visokim udjelom šećera i soli, konzervirani deserti sa visokim udjelom šećera, voćni jogurti sa visokim udjelom šećera, energetske pločice sa visokim sadržajem šećera i masti, voćni jogurti sa visokim udjelom šećera, industrijski mafini, kolači sa puno šećera i masti, konzervirane kobasice i hrenovke, konzervirani umaci za tjesteninu sa visokim udjelom soli, gotove grickalice sa visokim udjelom umjetnih aroma i konzervanasa, konzervirano prženo povrće, gotove zamrznute palačinke i kroasani sa visokim sadržajem šećera i zasićenih masti, konzervirani voćni kompoti sa visokim udjelom šećera, gotovi umaci za tjesteninu sa visokim udjelom šećera i soli, industrijske pite i kolače sa puno transmasti. Znate što ćete se vi sad pitati? I sad će biti milion komentara. Šta ću ja za Boga miloga jesti? Ja sve što jedem ovdje što sam ja vama nabrao. Šta kažete, moji dragi gledatelji? Samo to jedete. Postoji 1000 drugih super zdravih namirnica koji nikada ne jedete. Samo to jedemo. I radi toga što jedemo samo ove namirnice, zato smo ovako enormno bolesti. To je većina namirnica koje vi kupujete u dućanima.
Dakle, sve one lijepi šareni dućani, sve one police, sve lijepo šareno zapakirano, reklame, samo vas bombardiraju sa svih strana. Točno se zna u koji red ide koji proizvod. Oni koji više novaca zaradio bit će vam negdje u razini očiju. Pa kad dođete u dućan pa pogledate lijevo desno, ono sve što vam je u razini očiju, to su oni proizvođači koji najviše zarađuju od vas. Oni koji su na nekim nižim policama zarađuju nešto manje i slično. Mislim, nikad nije teže bilo nego danas živjeti zdravo, jer upravo industrije drže pod kontrolom sve, pa mi možemo ovako jesti bez problema. Ključ je opet prije svega da vi enormno puno jedete, da ste bolesni što je više moguće, to je sve povezano jedno sa drugim, to je super. Nikad više nismo jeli, nikad više nismo bili bolesni, nikad više lijekova nismo pili i mi samo akumuliramo na takav način života. Nažalost, ja govorim, mi jednostavno nismo educirani o ničemu, mi vam živimo u svijetu hodajući slijepi. Ništa se ne educiramo i zato ovi koji su pametniji, onda oni ove ljude ili većinu drugih kontroliraju kako god žele i onda mi radimo kako bi trebali. Kupujemo, jedemo ovo sve što bi trebali i to je to. Nevjerojatno je kad se ode u dućan i ne znam, da vam se da izbor da kupite kilu zelene salate, kilu banana, kilu naranči, kilu brokule, ili ćete uzeti, ne znam, nutelu, čokoladu, recimo energetsko piće, vi ćete iste sekunde ići na grickalice, sokove, slično. Još vam moram napomenuti za kraj, iako se ne smatraju direktno namirnicama, zapravo jesu, to će biti alkohol. Kao što je vodka, viski, tekila, rum, konjak, pivo, šampanjac, bourbon, pina colada, mojito, margarita, daiquiri, martini, sambuca, absint, Baileys, amaretto, Jägermeister, Campari, gin tonic, rakija, arak, sake, vermouth, porto, sherry, Irish coffee, prošek, chardonnay, tisuće proizvoda alkoholnog tipa. Mi to samo jedemo, pijemo, grickamo, sokovi su vam katastrofa, energetska pića su katastrofa. Imam sina, vi koji možda još uvijek ne znate, moj sin je 11 godina, sad će ići u 5. razred osnovne škole i koliko puta njegovo cijelo društvo iz škole kada ide poslije nastave doma, svi idu u dućane, svi idu na nekakve kioske i svi se vraćaju sa pola litre šećernog soka. To su sva ta silna energetska pića, sve te silne katastrofe, i onda kupe usto nekakve grickalice, kupe energetska pića i onda idu doma, jedu. Znate što će se dogoditi, moji dragi gledatelji? Kroz nekakvih 10 godina svaka druga osoba će imati dijabetes. Dijabetes nakon par godina, ali možda 10, možda i 15 godina vam je korak do srčanog moždanog udara, zatajenja bubrega i slično. To je strahota, jer mi kada počnemo konzumirati ovako loše namirnice, kad smo mi djeca, što najčešće počinjemo, ove današnje generacije će biti katastrofa. Zato opadamo u broju godina koliko živimo, sve smo više bolesni, sve će biti sve gore i gore. I sve ima utemeljeno u ovome što mi jedemo. Mi ovakve namirnice nismo jeli prije 30-40 godina. I zato kad nađete na nekakvu osobu koja puši, koja pije, koja jede ovako hranu cijeli život, ono vam je jedna od 1000 koja potvrđuje iznimku. Zašto ta osoba koja jede ovakve hrane, to će biti neki komentara dolje. Ja poznam svog baka i djeda koji je cijeli život pušio, pio i bio zdrav. Da, vi znate jednu osobu koja je to napravila, a ja vam znam 1000 koji su toga umrli sa 20-30 godina. I da nemojte misliti da ste vi jako pametni i da mislite da ćete sa pušenjem, alkoholom i ovakvim namirnicama i biti doživjeti. Samo pogledajte oko sebe koliko ljudi umire sa 30-40 godina od srčanog moždanog udara. Koliko ljudi ima visoki krvni tlak, koliko ljudi ima dijabetes, koliko ljudi su danas pretila. Nemojte se kladiti da je to nešto što želite raditi, ali nažalost je takva situacija. Za one koji su malo pametniji, oni će ovo izbjegavati i konzumirat će hranu koja je zdrava za vas. Ješćete 1 do 2 puta dnevno, prakticirat ćete jedan možda isprekidani post koji vam je najzdraviji režim prehrane i onda ćete imati cijeli popis super zdravih namirnica. Svi koji želite znati, a imate ih 1000 namirnica koje trebate i želite jesti, na mom kanalu imate i te video zapise o najzdravijim namirnicama na svijetu.
Ukoliko ga želite pogledati, pronađite na mom kanalu najzdravije namirnice na svijetu. Znači da vidi more namirnica koje su super zdrave. Ovo je moj video zapis namijenjen svima vama da imalo išta shvatite što vi zapravo jedete i da se malo educirate ukoliko želite biti zdravi. Naravno, ukoliko ne želite biti zdravi, ovo sve ignorirajte i dalje kupujte pržene krompiriće, pomfrije, jedva čekate, tako? Idete u kino i onda idete fino prije kina, čipsovi, tortilje i puno toga. Dakle, uglavnom, to nemojte jesti ako je moguće. Ovo su moje drage preporuke. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio, blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!